Kažite mi kakva je vaša pozicija zvanična u vezi demarkacije granice s Kosovom? Ono što već znate, znači imamo potpisan sporazum o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo 26. avgusta 2015. godine u Beču i imamo ratifikaciju tog sporazuma 28. decembra 2015. godine u Crnogorskom parlamentu. I jedno i drugo je rađeno, da kažem, uz vrlo precizno usmjeravanje vlade na čijem sam čelu, dakle time i partije koju predstavljam, i naša pozicija je identična onome što je urađeno. Mi mislimo da je taj posao rađen pažljivo, da su ga radile dvije komisije u jednom trogodišnjem procesu, da je poštovano sve ono što su bile polazne tačke. Podsjećam vas, jedna od polaznih tačaka je bila nalaz Badinterove komisije koji je već 90. godina uputio da se razgraničenje na prostoru ex-Jugoslavije mora dogoditi u saglasnosti sa onim što su administrativne, to jest republičke granice koje su važile u Jugoslaviji. Drugo, nakon toga smo imali obavezu da se poštuje i ono što je bio Ahtisarijev plan za Kosovo. Treće, prema onome što ja znam, ovo razgraničenje je napravljeno u skladu sa Ustavom Kosova i u skladu sa rezolucijom Skupštine Kosova iz maja 2015. godine. Dakle, sve to skupa je nas uvjeravalo i dalje nas uvjerava da su komisije obavile jedan dobar posao. Ono što je stiglo kao, mogu da kažem, eksterna revizija je to što je svojevremeno uradila predsjednica Kosova, angažujući jedan ekspertski tim, čini mi se da su tu bili predstavnici Amerike, Velike Britanije i Njemačke, koji su potvrdili da je taj posao korektno urađen i da nije bilo povreda teritorijalnih interesa jedne ili druge države. Tako da naše uvjerenje je da je taj posao dobro urađen. Razumijemo da na kosovskoj strani postoje neke nedoumice. Nama se čini, ali ne mora da bude tačno, nama se čini da je to ipak prije svega pitanje političkih nesporazuma u Kosovu samom. Mi bi željeli da se to na jedan demokratski način riješi. Nadamo se da će tako i biti, da će se problem prevazići. Što se nas tiče, mi ćemo vrlo spremno i dobronamjerno sačekati da se to pitanje na kosovskoj strani razriješi, jer naš interes jeste da sa Kosovom nastavimo da gradimo najbolje moguće odnose. Da. Sad kažite mi, zašto, interesantno je da za moment hoću da vi ne mislite da ste premijer Crne Gore i samo da mi analizujete to, jel mislite da je fair Kosovi postaviti ovaj uslov da to završava pre nego što se ide ono što čuje javnost na Kosovu. Vidi, ovi političari već godinu dana pričaju o nečemu što ne mogu da završe, ali ono što čuju od Evrope je nemate vize liberalizacije dok ovo ne završite. Da li je to fair kad znamo kako je bilo, ili ima problema sa Slovenijom i Hrvatskom? Danas mi kažete još jedan problem za koji nisam znala nego što sam došla. Da li je fair taj uslov staviti na Kosovo? Dakle, hoću da vam kažem 3 elementa u odgovoru na ovo pitanje. Prvo, 3 godine su radile 2 komisije i u njima su bili eksperti iz jedne i druge države. Ja zaista visoko cijenim da su eksperti došli do nečega što i jedni i drugi tvrde da je nesporno. I također, vrlo poštujemo to što se tog ekspertskog nalaza na kojem je zasnovan sporazum o granici veoma dosledno pridržavaju državni organi Kosova. Imao sam prilike da na tu temu razgovaram i sa predsjednikom Tačijem i sa premijerom Mustafom. Oni su rekli kada su u pitanju državni organi Kosova, oni veoma poštuju to što su 2 komisije uradile i sporazum koji je postignut. Drugo, i vi i ja smo podsjetili, ne bi bio presedan, ne bi bilo pojedinačno pitanje da ukoliko i nema sporazuma, da onda se
o tom pitanju koje je sporno izjašnjava neka arbitraža ili neki međunarodni sud. Pomenuli ste pitanje Slovenije i Hrvatske, ja sam vam pomenuo pitanje Crne Gore i Hrvatske. Znači, vi niste protiv toga? Dakle, tamo gdje god postoji problem, gdje god postoji teritorijalni spor i gdje se mi saglašavamo, to je uslov da biste mogli da idete pred Međunarodni sud. Da se saglašavamo da postoji neko sporno pitanje i spremni smo da to pitanje predamo Međunarodnom sudu, znači to je također put rješavanja spornih pitanja. Mi smo mislili da u slučaju Crne Gore i Kosova nema tih spornih pitanja, jer definitivno iz Crne Gore vjerujemo da smo pokazali da ne pretendujemo niti na 1 metar kosovske zemlje i vjerujemo da i kosovska država i kosovski narod također ne žele da oko tih pitanja kvare dobre odnose koje imaju sa Crnom Gorom i Crnogorcima. Ali, ponavljam, ako postoji spor, onda se taj spor može rešavati i na drugačiji način. I treći aspekt ovog pitanja je to što ste kazali oko međunarodnog faktora. Hoću samo da malo relaksiram situaciju. Nije neobično u politici Evropske unije, a čuo sam i šta je kazao potpredsjednik Biden, jer sam pročitao u štampi kada je bio u posjeti Prištini, nije dakle neuobičajeno ni u politici Evropske unije, ni u politici Sjedinjenih Američkih Država da postavljaju takve zahtjeve. Dakle, i to naravno oni ne doživljavaju kao uslovljavanje, nego kao podsjećanje nas na Balkanu da moramo poštovati određena pravila koja će nas preporučiti da bi postali sastavni dio njihove zajednice ili da bi postali korisnici povoljnosti koje nam nude kao što je vizna liberalizacija. Hoću da vam kažem da je i Crna Gora imala neke uslove koje je morala ispuniti. Jeste imali granične uslove? Se sećate toga? Imali smo uslov da nemamo nekih neriješenih pitanja oko teritorijalnih sporova sa susjedima. Tako da smo morali prethodno mi i Hrvati ubijediti Evropsku uniju da pitanje Prevlake nije da kažem, prijeteće bezbjednosno pitanje, nego da je naslijeđeno pitanje iz vremena Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske, te da jedna i druga država imaju najbolje moguće namjere da mirnodopski to pitanje zatvore. Hoću da vas pitam, pošto nema još glasove da to se glasa, demarkacija kao što ste dogovorili prošle godine, da se glasa u parlamentu, jeste li od 1. septembra počeli razgovore o tome da postoje ove druge, treće diplomatske načine da se reši ili arbitraške? Ste počeli malo ozbiljnije sa kosovskom vladom da mislite o tome ili ne? Ne, hoću da vam kažem ovo, dakle, da i tu poruku jasno saopštimo kosovskoj javnosti. Mi u Crnoj Gori ne očekujemo da zbog zahvalnosti Crnoj Gori, zbog toga što je bila otvorena 1999. godine za svoje susjede sa Kosova, da sada neko treba da nam čini teritorijalne ustupke. Ne. Crnoj Gori ne treba niti 1 metar kosovske zemlje. Jer mi mislimo da na tim zdravim osnovama moramo da gradimo dobre odnose i sa Kosovom i sa svim drugim susjedima. Drugo, mi ne želimo da bilo ko uslovljava Kosovo. Znate, ako želite ovo ili ono na međunarodnom planu, treba da se odreknete nekog svog prava. Posebno ne nekog svog prava da se odreknete u korist Crne Gore. Crnoj Gori ne treba bilo čije pravo, dakle ni kosovsko pravo. Kosovsko pravo pripada Kosovarima, srpsko pravo pripada Srbiji, ne trebaju nama ta prava. Mi želimo najbolje odnose sa svima u susjedstvu. Mi samo upozoravamo da kada se vode određene političke rasprave u jednoj zajednici, u ovom slučaju u kosovskoj zajednici, mi razumijemo potrebu da se tamo vodi živ politički dijalog, uvijek treba voditi računa da taj dijalog ne bi smio da pokvari odnose Kosova
sa susjedima. To je jako važno. Mi tako se ponašamo u svojoj kući i tako očekujemo i od svojih susjeda i od svojih prijatelja. Vi ste me pitali i da li sve ovo što se događa na Kosovu nas upućuje da budemo aktivni u dijalogu sa Kosovom. Veoma. Jer mi želimo da se to pitanje razriješi. Ponavljam vam, nećemo povući niti jedan potez koji će rušiti mostove, koji će zatvarati vrata. Mi želimo da se taj dijalog nastavi i okonča. Mi mislimo i naša percepcija stvari je... Jel date ograničenje Kosova i kažete do ovog momenta 2017. mora se reći? Ne, naša percepcija je da je zaista sada lopta u kosovskom dvorištu i da treba pustiti Kosovu da pokuša da na jedan tolerantan, demokratski način, da kažem, razjasni sporna pitanja. Mi ćemo strpljivo sačekati jer imamo najbolju želju da sa Kosovom gradimo najbolje odnose. Mislimo da takve odnose gradimo i sa drugim susjedima i mislimo da je to odgovoran odnos prema evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana.